guys, come with us as we hike Mintugsuk Falls. Okay na lagi pa. Away, wait. Annyeong! Annyeong! Happy na mo. Crazy mama, weh. Ano siya may bunta nga crazy mama? Bup bup! Na crazy din ah. Dang, ang kanar akong gibidyuhan og kato. Ato man sad na siya i-drop sa school sa daga. Tira na siya. Ang ilis naman para like. Ay, kasi gusto ko kuan, windbreaker. Ako, gusto ko. Uy, si Bupoy. Bukti-bukti. Wala na ko get sa memo. Nalimtan. Ang ano, ang... Mami, masigo. Unani. Cute, kaya ni Kulen, uy. Lugi ko cute, uy. Kuhain na lang sa guys gamay. Face shot. Auntie! Alakit kayo! Hi! Morning! Hi! Morning! Hello! Hi, Robin! Hi, girl! Hi! Chincha? What time is it? Kuya, mga kwanda ang water. Pagdali kay mo. Ay, sorry. Wala, Pookie Bear. I'm sorry, Pookie Bear. Goodbye, girl. Good girl. Ang mga... Hey, girl. Hey, girl. Hi! Po, sa Kenjes, mo daw niya. Ah! God damn! Sige. Ano na, isulod ang kuwan? I can see you there. Guys! Hi! Let's go! Laging. Sige na, alas 6 na. Alak ka ni Hala. Mama, oh. Okay, get inside, get inside, get inside, get inside, girl, get inside, girl. How are you going to have when you're in my way? Get out of my way. If this world were mine, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. No knees in front of God. Charis! Huwag ganun. Hinihini lang tayo kay Basin para makabacking pa tayo. Alright! Oh my God! Hello! Go doors, ask questions. Nagmama, wey. Hala, murag ka nang muni ang yuta, diri. First nature trip ever. This is our view, you guys, as of the moment. Oh no. Hindi kita mahingi dyan sa boyfriend mo. Konting oras tumat. Ano na yung dating pinaplano? Kasana ang kasama paglipad ng aeroplano. Bed. And leave. Hello! Sana all? Ano na diri ah? Hindi na ito may bawan kayo. Siya. Salamat. Salamat. Ayaw. Wala mi lucky, unfortunately. Kaya lagi ni nato bay, promise. Kaya lagi na. Wadyo kay pulos. Mas lucky pa ni minimo. Ay, mahikot siya diya, day. Ikot. Like for the Love that. Kaya mig bit-bit day. Ambot unsa kaunis mga bayot. Kani ako makawalakan. Lagi Other than ba? that, I'm good. Ba? Kanigid siya, girl. video. Hi. Hi girl. Hi, Tangi. Where are we? We
are on top of a glacier. Let's go! Smell sa takaroon. Sila ka unya. Smile now. Hilak later. Kapoy naman. Dire na lang pala. Dire na tayo. Camping chair. Guys, we're about... Any opportunity. Oh my God! Okay, so natumba ang cooler. It's part of the process. Number 2, wala na yun day. Oh my God! Ay, pair na lang ko nito. Lagi. Ballerina siya, guys. Another obstacle course. Hi guys. Ang samad si Bu. Pila ka buka na samad. Dua. Ah. Things are looking up. Muna na. Nakadungan na ako ano. Gani ang The stream. ng Igor. Kita lo niyo lang ang gusto naming makita niyo. Oh? Di ba ang video ba? We only... Okay. Oh my God. Ready na mag Princess and the Swan si Kuan oh. Gilo. Dorothy. Tracker na siya. Follow na daw na to ni. Follow na daw ni. Follow the yellow brick road. Una ni day, diri na to day. Let's settle na. Hala, what if i-plaster ito dito, tapos mutanaw lang dito sa phone. Ay yo, dito ra to. Fine. Puro to. Fine. Kano magdalan di patay mo slide. Hello. Gagawin na lahat para sa ilim nun. Loud. Naka-point 5 na. May Cebu di Mati Show. Magkilo. Kaya na, bitch. Okay na, okay na. Hi guys. Pila ka tsada, lagi lakwan na sapatos ng Dorothy. Surprisingly. Ayaw lagi! Hinay gyud. Ayaw, gagawin dag. Ayun. Nauwi, di ko ganahin. Ganahin no. Matay ko sa'yo, Dari. Uy, kita. Mamatay og sayo awa gud si Christian. Guys. Hi. Wrong move. Magdala cooler. Nagdala og ilim nun, wrong move. Si Sewa ganahe. Sewa ganahe. 50-50 na akong kinabuhi, Dari. Huy, over. Sige na. Muna ako nakita sa TikTok. Patay. Salig ta sa nakita ni Pitch sa TikTok ha. Pero naakay. Isag ka to. Katong stream na upload. 1 hour gid siya putang. Bog igit. Pog igit. Sinang igit? We can do this. We can do this. Whew. All the time. I'm grateful all the time. I'm sexy and I'm kind. I'm pretty when I cry. Dahil, huwag namin nalipay. Huwag na gyud. Hindi na nitabang na mo. Kung wala pa na, hindi tayo na gyud. Wala, beta dahil, Dari. Wala ba, may pagdadala ko ba? Hapdos yan ay. Ginusto niyo to. Oh my God, it's so fucking nice though. Look at that! Oh my gosh, hello! What? More siya gikan sa kong damgo. Oh my God. Girl. Unsa ka day? Kita mo sa video. Ako ba iba para masalo mo. Si Paon ta ka? May makagito. We're here, nato sa Saturn. Life better on Saturn.
Maghubo ng sapatos, guys. Oh my God! Guys, we're here sa Saturn. We're here sa Saturn. We're here sa Saturn. Congratulations! Our station. Now I can scream that we made it. Yay! Kaon! 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 Adi sa gakay balik. Sim. Tama na, oy! Tama na, Karobe! Tama na! Go! Finally! Finally! Ah! Buwana po daw tayo. Bye guys! We're going home. It's only 12 p.m. pero we're going home na. It's been a long day. Dili man ata, day. Dili. Chan! Buya sa sapatos. Ay! May pag nagchanilas ko! Ready na ni for love ba? Ah! Nagchanilas ko. Pero sige lang, Loic, but Dorothy. Hi, Vogue. Come join with me as we explore this new terrestrial planet. Mars. We are at the lake. Fun, right? Kami man ay maliit, hindi kami paslit. May tinatagong lakas. Hindi umaatras. Yeah! Dorothy! Hala yaw, kuya pa si Dorothy ba? Dorothy! Yes, ano daw sa kaulan naman. Last na. Ang binig!